अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं